Flowchart. A flowchart is a type of diagram that represented a workflow or process. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solving a task. Ang flowchart usa siya ka diagram nga imo proseso ang workflow. Then flowchart isa pod siya gitawag diagrammatic. Dito nimo i-present ang mga algorithms step by step sa pag-solve sa task. Then mao ni ang example of flowchart. The flowchart shows the steps as boxes of various kinds and their order by connecting the boxes with arrows. It is a tool and technique to find out solution of programming problems through some special symbol. So ang flowchart nagpakita siya og mga boxes tapos nakaibutang didto nga mga task then i-connect nimo gamit arrow. Diskarte ni siya para madali ang pagsolusyon sa problema gamit ang mga symbols. Flowchart are sometimes called by more specialized names such as process flowchart, process map, functional flowchart, business processing mapping, or etc. Then flowchart usahay gitawag pud siya og process flowchart kanang flowchart imong gamiton sa mga pagproseso nimo sa mga problema. Then napoy process map, imong pag-process dito sa flowchart is all about map. Then functional flowchart, business mapping na mga business nga imong need nimo i-flowchart para masabtan nimo, masolve nimo ug ang uban pa. Flowchart for computer programming algorithms. You can use a flowchart to spell out the logic behind a program before ever starting to code the automated process. It can help to organize big picture thinking and provide a guide when it comes time to code. So, mogamit kag flowchart para didto nimo ibutang mga logic sa program. Kada sir ka magsugod og code. Makatabang siya pag-organize sa mga ideya ug makahatag siya og guide pag-abot sa code. Flowchart tips. Keep your audience in mind and gear the detail in your chart to them. Clear communication is a key goal of flowchart. Then, una-una imong mga audience og paminawa tapos ibutang sa detail sa chart. Then nindot nga pag-communicate ang yawi para sa goal sa flowchart. If the process you are charting involves different teams or department, consider using swim lane diagram to clearly delineate responsibilities and hands-off. Kung ang proseso sa pag-chart is lahi-lahi, dahil teams or department, so dapat maggamit ka og swim lane diagram para masabtan ang pag-draw sa mga responsible. Use on-page or off-page connectors edit your chart and make it flow logically. Gamit og usay on-page or off-page connectors sa pag-edit sa chart para mahimo og flow logically. System flowchart. System flowchart is a pictorial representation of procedure flows inside and outside of the system. It's called data flow and procedure chart. So ang sistema sa flowchart kay about mag-present sa mga procedure. Flows sa sulod ug gawas sa system, gitawag siya og data flow or pag-procedure sa chart.
Then mao na iyang example, manual input, process, magnet desk, documentation, mga symbols nga gamiton nimo sa chart. Guidelines for development flowchart. Flowchart can have only one start and one stop symbol. So, ang flowchart, kuan lang siya, isa ka start sa isa ka sa pag-stop symbol. On-page connectors are reference using number. Sa lain nga page connector, magbutang kag reference pero nagamit nimo number. Off-page connectors are referred using alphabet. So, mga reference nga gamit gyapon nimo sa mga alphabet. Then, general flow of process is to bottom or left to right. General flow sa proseso kay grabe siya ka deep sa ubos jud or na siya sa left or right. Arrow should not cross each other. Dapat imong arrow dili dapat magsugat sa usag-usa, dili siya magtagbo. Algorithm. It is a programming tool used by programming to develop software. It is a logical representation of program procedure in order to obtain result. So, a programming is an expression of an idea in any programming language. Programmers start with a general idea of a task for the computer to perform. So, gamit siya sa programming tools, ginagamit para pag-develop sa software. Then, ang programming kay isa man na siya sa pag-express sa idea sa mga programming language. Then, napod siya ang pag-program nagsugod sa general idea sa task para perform sa computer. Summary, the programming is a solution of different problem of our real life. If efficient programming tools are used, problems are effectively solved. We could some instruction to interact computer for problem-solving purposes. Kung ang programming pod ang nagsolusyon sa lahi-lahi nga problema sa atong tinuod kinabuhi nato, kung anad na ka mo gamit og programming tool, idi dali ra pod masulbad ang problema. I-code nato atong instruction para ma-instructan ang computer para sa pag-solve sa mga purpose nga problema. A flowchart is a type of diagram that represent a workflow or process. A flowchart can also be defined as a diagrammatic presentation of an algorithm step by step after solving tasks. Then, gamit pud kayo ang flowchart sa pagsulat sa program or algorithm o didto pod maghatag og explanation. As a visual representation of data flow, flowcharts are useful in writing a program or algorithm and explaining it to other collaborating with them on it. So, dito gyapon siya maghatag og explanation. Gamit siya flowcharts, sulat sa algorithm. Algorithm is a stepwise presentation of procedure of program in simple and phraseless English. It is also a programming tool used by programming to develop the software. Algorithm magpresent siya og procedure sa program. Simple ni siya sa lang phraseless English. A decision table defines a logical procedure by means of a set of condition and related action. It is used for communicating and documenting complex. Ang usa ka lamisa naghatag og logical procedure na nagrelate siya sa mga lihok. Then magamit ni siya sa pag-communicate og documentation complex. How to plan and draw basic flowchart.
Define your purpose and scope. Be detailed enough in your research but simple enough in your charting to communicate with your intended audience. So, dapat na tagsa-tagsa nga dapat na ay details para dali ra sa pag-chart, pag-communicate sa imong mga tao. Identify the task in chronological order. This might involve talking to participants, observing a process, and reviewing in existing documentation. Masabay pud niyang pag-istorya sa usa ka participants, naga-observe sa mga process ug pag-review. Organize them by step and corresponding shape, such as process, decision, data, inputs, and output. Shape maoning ilhanan sa pag-process, decision ug uban pa na ay tagsa-tagsang shape para mailhan. Dali ra nimo masulbad imong kuan didto kay lahi-lahi man siya og kuan iyang gigamit nga shape. Then draw your chart, either sketching by hand or using the program such as Lucid Chart. Nakadepende pud sa imo ug unsa ka mohimo sa flowchart or sketch ba nimo or maggamit ka og Lucid Chart. Confirm your flowchart. Walking through the steps with people who participate in the process, observe the process to make you sure haven't missed anything important to your purpose. Dapat wala kay malimtan sa chart nimo. Dapat i-check sa nimo imong mga pagproseso para dili dayon mawala. Imo sang i-check didto kung unsay mga kulang para matibo, para dili nimo malimtan o para makumpleto didto tanan imong gipangbutang. And that's